अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स, इंशाअल्लाह सभी खैरियत होंगे। अल्लाह पाक सबको सलामत रखे, अपनी हिफाजत में रखे। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं मुफ्ती सलमान अजहरी साहब बहुत ही बेहतरीन अंदाज के अंदर गौसे पाक और शैतान का वाक़या इस वीडियो के अंदर बयान करेंगे, यानी कि एक बयान बेहतरीन लेकर आ चुके हैं। तो आप लोगों से गुजारिश है कि इस बयान को पूरा ज़रूर सुनें। चैनल पहले बार सब्सक्राइब करें, वीडियो अभी से लाइक ज़रूर करें। चलिए सुनते हैं गौसे पाक और शैतान का क्या वाक़या था मुफ्ती सलमान अजहरी की ज़बान इब्ने से। तैमिया अहले हदीस के बहुत बड़े इमाम शेख इब्ने तैमिया ने कहा है कि अगर कसरत से किसी की करामात साबित है तो शेख अब्दुल कादिर जिलानी की। उनके मुतालिक कह रहा हूं जिनकी विलायत पर सबका इत्तेफाक है, सारे मानते हैं। वो गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु नमाज पढ़ रहे हैं और बादल का एक टुकड़ा आपके ऊपर साया बन गया है। किसी और के ऊपर बन जाए तो फिर पता नहीं वो क्या समझ ले अपने आप को। वो बादल के टुकड़े से आवाज भी आने लगी, बात भी हो रही है, ए अब्दुल कादिर आज से तेरे लिए सारे हराम हलाल कर दिए गए, आज से तेरे लिए नमाज माफ कर दी गई। इतनी इबादत तुमने की है। सरकार गौसे पाक ने इबादत भी उतनी की थी। अगर कोई 100 रकात पढ़ करके थक जाए और वो सोचे कि मुझे कहीं से आवाज आई तो उसको लगता है हाँ पक्का मेरी कबूल हो गई है। 100 तो पढ़ा हो। गौसे पाक तो 40 साल तक पूरी रात इशा से लेकर फजर तक खड़े रहे। 40 साल तक हड्डियां निकल आई थी जिस्म से। एक अंगूर के दाने से सहरी करते और एक गिलास पानी से इफ्तार किया करते। और इतनी कसरत से इबादत के बाद अगर आसमान से आवाज आए तो बंदे को यकीन हो जाना चाहिए कि मेरी तो इबादतें इतनी हैं, हो सकता है डायरेक्ट मेरे पास अल्लाह की तरफ से बात आ रही। लेकिन गौसे पाक की तरफ आवाज आई बादल के टुकड़े से, ए अब्दुल कादिर आज से तेरे लिए नमाज माफ है, सारे जितने तुम्हारे लिए हराम चीजें थे हलाल हो गई। गौसे पाक ने जलाल में कहा यह आवाज रहमान की नहीं, यह शैतान की है। कोई चीज किसी के लिए क़यामत तक हराम हलाल नहीं हो सकती जिसको मेरे मुस्तफा ने हराम किया हो। जो नबी पाक ने हराम कर दिया वो क़यामत तक के लिए हराम है, किसी के लिए हलाल नहीं हो सकती। उसमें अब्दुल कादिर जिलानी क्या और कोई और क्या। गौसे पाक फरमाते यह आवाज शैतान की है। और दूसरी चीज, आज से मेरे लिए इबादत माफ हो गई। गौसे पाक फरमाते जो सैयदुल अंबिया के लिए नमाज माफ नहीं हुई तो अब्दुल कादिर के लिए कैसे हो सकती। यहां तो बहुत सारे ऐसे बैठे हुए हैं, यहां बैठे और तसव्वुर में नमाज पढ़ रहे हैं और दीवाने लोग भी उनके पीछे भागे जा रहे हैं। सोचो तो सही, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोड़ करके अगर तुम चाहते हो, कुछ लोगों ने ऐसे गुमराह कर रखा है लोगों को। याद रखना मेरे अजीजों, विलायत की कसौटी शरीयत मुस्तफा है। हुजूर को छोड़ करके कोई वली नहीं बन सकता। वलायत वही है जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पर चल रहा हो। पीर हो तुम्हारा, वली हो कोई, ऐसे का दामन आंख बंद करके थाम लेना जो तुम्हें आंख बंद करके सीधे मदीने पहुंचा देता हो, हुजूर की मोहब्बत तुम्हारे सीने में डालता हो। बाकी झोला छाप है सब, बाकी सब चंदा छाप है। दुनिया में ऐसे ढकोसले बहुत होंगे, शैतान खिजर के लिबास में घूमता हो, उसके पीछे आंख बंद करके भागना तुम्हारे लिए बड़ा खतरनाक है। और से पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया जो इबादत अल्लाह के नबी सैयदुल अंबिया के लिए माफ नहीं हुई, मेरे लिए कैसे माफ हो सकती है। यह शैतान की आवाज है, यह शैतान की आवाज है। बादल के टुकड़े से शैतान आवाज दे सकता है, बादल के टुकड़े से शैतान आवाज दे सकता है, तो फिर किसी की चिट्ठी निकाल के क्यों नहीं दे सकता। आज के दौर में लोग ये समझते हैं चिट्ठी निकालता है बाबा और सब हमारे राज जानता है। मियां शैतान बहुत कुछ कर सकता है। अभी बड़ा दज्जाल जब आएगा वो तो बारिश भी बरसा के दिखा सकता है, सब्जा उगा के भी दिखा सकता है। हदीस पाक में वो बड़ा दज्जाल तो मुर्दे को जिंदा करके भी दिखाएगा। लेकिन तुम्हारे ईमान का इम्तिहान होगा। हर घड़ी तुम ये देखो, ये सारे अजायब देख करके पागल ना हो जाना, अपने नबी को याद करना, मेरा खुदा रब्बुल आलमीन है, अल्लाह रब्बुल इज्जत है। और अब आपको मैं बताऊं, गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर दूसरा हमला किया शैतान ने। कहा अब्दुल कादिर इतना पढ़े लिखे हो तुम, इतना पढ़े लिखे हो, अगर इतना पढ़े लिखे नहीं होते तो आज तो मैं तुमको गुमराह कर देता। आज जो मैंने कहा है, अब शैतान अपनी असलियत पे आया। आवाज जो आ रही थी बादल के टुकड़े से कि तुम्हारे लिए इबादत माफ है, तुम्हारे लिए हराम हलाल है। गौसे पाक ने जब जवाब दिया तो शैतान कहता है बहुत पढ़े लिखे हो तुम, और इतना पढ़े लिखे हो कि आज तुम्हारे इल्म ने बचा लिया तुम्हें, वरना गुमराह हो जाते आज।
غوث پاک نے فرمایا ابلیس تو مجھے دوبارہ گمراہ کر رہا ہے، مجھے میرے علم نے نہیں میرے خدا کے فضل نے بچایا۔ علم تو تیرے پاس بھی تھا، علم تو تیرے پاس اتنا تھا کہ فرشتوں کو پڑھایا کرتا، لیکن تو بچ نہ سکا۔ اس لیے میرے عزیزوں، ہر گھڑی اس کا وار ہے شیطان کا، ابلیس کا ہمارے اوپر، لیکن کسوٹی ایک ہی اپنی زندگی پر رکھو کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات کے لیے ایسی کسوٹی رکھو کہ ہمارے بزرگوں نے جو ہمیں تعلیم دی ہے، نبی سے ہو جو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دے، نبی سے ہو جو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دے، پدر مادر برادر جان و مال ان پر فدا کر دے۔ یہ ہماری کسوٹی ہو، یہ ہماری زندگی کا معیار ہو۔ اور بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بے انتہا محبت کرتے ہیں، اور تھوڑا بھی اگر کوئی دوسری جماعت کا دکھتا ہے جس کے دل میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بغض لگتی ہے تو ہم تو اس سے دور رہتے ہیں۔ صرف اتنا ہی نہیں ہے، نبی سے ہو جو بیگانہ کا مطلب کیا ہے؟ جو شریعت چھوڑ کر کے بھاگ رہا ہے وہ نبی سے بیگانہ ہی تو ہے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اپنا دامن چھڑانے کی بات کرتا ہے، وہ نبی سے بیگانہ ہے۔ ایسے کو نہ تم اپنا دوست بناؤ، نہ اپنوں کے صحبت میں اس کو رکھو، اس لیے کہ قیامت کے دن جب پکڑ ہوگی، بروں کی صحبت کی وجہ سے بہت سارے ایسے ہوں گے جو جہنم میں جا رہے ہوں گے۔ صرف کیوں؟ ان کی دوستی خراب تھی، دوستی برے لوگوں سے تھی۔ عزیزان گرامی وقار، میں بات کل ملا کر کے یہی عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو۔ ہماری زندگی کا سارا دار و مدار مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے ہے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت دل میں اتنی بساؤ کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے جیسے ہمیں سکھایا ہے، جیسے ہمیں تعلیم دی ہے۔ آج وہ صحابیہ کی بات جب میں یاد کرتا ہوں تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جنگ کے میدان کے بعد آتی ہے حضور کی بارگاہ میں اور کہتی ہے، سنا ہے میرا جوان بیٹا شہید ہو گیا، اگر آپ حکم دیں تو میں اپنے بیٹے کی لاش دیکھوں۔ نہ خبر آ جائے کسی کے مرنے کی تو کیا حالت ہوگی، لیکن ایک ماں ہے، حضور سے اجازت لے کر آتی ہے، اگر حکم دیں تو میں اپنے جوان بیٹے کو دیکھوں۔ حضور نے فرمایا دیکھ سکتی ہو، جاؤ۔ میدان میں لاشیں ہیں، اس میں ایک جوان بیٹا خون میں لت پت اس بوڑھی خاتون کا نیچے ہے، لاش کو اٹھایا، کپڑے ہٹایا، جبہ ہٹا کر کے پیٹھ کو دیکھا، پھر بوسہ لیا اور سجدہ کیا۔ جو صحابہ کھڑے تھے پوچھتے ہیں، اماں جانی کیا کر رہی ہو؟ کہتی ہے خاتون مدینے کی، جب یہ جوان میرے گھر سے نکل رہا تھا میرا بیٹا، میں نے اسے وصیت کی تھی، سنا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر وقت سخت آ گیا ہے، مشرکین سختی سے حملہ کر دیے ہیں، بیٹا یاد رکھنا اگر حضور کو چھوڑ کر میدان سے بھاگتے ہوئے مارا گیا تو میں اپنا دودھ معاف نہیں کروں گی، میدان چھوڑ کر بھاگتے ہوئے مارا گیا تو میں اپنا دودھ نہیں معاف کروں گی۔ اور میں نے سنا آج میدان میں سے بہت سارے لوگوں پر ایسے حالات آ گئے تھے کہ ان کو بھاگنا پر مجبوری آ گئی، وہ ادھر ادھر بکھر گئے تھے۔ مجھے ڈر یہ تھا کہ میرا بیٹا بھی تو بھاگتے ہوئے نہیں مارا گیا۔ میں میدان میں آ کر یہی تو دیکھ رہی تھی، پیٹھ پر تیر کے نشان تو نہیں ہے کہ بھاگتے ہوئے اس کو پیچھے سے کسی نے مارا۔ پھر میں سجدہ شکر اللہ کی بارگاہ میں اس لیے ادا کر رہی ہوں، میرے بیٹے کی پیٹھ پر ایک بھی نشان نہیں ہے، جتنے سب سینے پر کھا کر کے مرا۔ وہ مائیں کیسی تھی، قربانیاں، اور ان کے بعد سامنے بچوں کی لاشیں ہیں، اور وہ یہ کہتی ہے اللہ کا شکر ہے کہ میرا بیٹا جمع مردی کے ساتھ گیا ہے۔ وہی مدینے کی خاتون ہے، وہ آتی ہے بارگاہ مصطفیٰ میں اور عرض کرتی ہے، یا رسول اللہ کل مصیبت بعدک جلن، آپ ہیں تو پھر ہر مصیبت حل کی ہے۔ اے اللہ کے نبی، آپ ہیں تو پھر ہر مصیبت حل کی ہے۔ اسی لیے اے نوجوانوں یاد رکھو، ایک بات، دنیا ساری ٹھوکر مار دے لیکن آمینہ کا لال کبھی تمہیں تنہا نہیں ہونے دے گا۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت ہر جگہ کا آسرا ہے، یہ میرے تجربے کی بات میں بتا رہا ہوں۔ اگر ایمان نہ ہوتا اور حضور کی محبت کا یہ درجہ نہ ہوتا تو ہم جیل میں پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچ گئے ہوتے، کس طرح کے حالات ہوتے۔ میں نے ایک دو نہیں سینکڑوں لوگوں کو پاگل ہوتے ہوئے اندر دیکھا ہے، ڈپریشن کے شکار میں خودکشی کرتے ہوئے دیکھا ہے، اور لوگوں کو کفریات بکتے ہوئے دیکھا ہے۔ کوئی خدا نہیں، کوئی قرآن نہیں، کوئی دعا نہیں۔ جب نا امیدی اور مایوسی آتی ہے تو لوگ بفر جاتے ہیں، کفر بکنے لگتے ہیں، خودکشی کر لیتے ہیں، اور یا تو پھر مینٹلی اس طرح سے ڈس اپیئر ہو جاتے ہیں کہ وہ پاگل پن کے شکار ہو جاتے ہیں، مانسک سنتولن کھو بیٹھتے ہیں۔ یہ سب حالات دیکھ دیکھ کر کے
हमें भी एहसास होता था कि हमारा क्या होगा मुस्तकबिल, हमारा फ्यूचर क्या होगा, जहां पूरी पूरी ताकतें बाहर लगी हो, छोटे मोटे लोग क्या कर सकेंगे। लेकिन मेरे अजीजों, एक चीज सहारा देती थी, एक चीज सहारा देती थी, जब आंख बंद करें गुंबद खजरा की रोशनी सहारा देती है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की वो आवाज आज भी हर आशिक को सुनाई देती है कि मैं हूं तो फिर डरता क्यों है, खौफ ना रख रजा जरा, तू तो है अब्दे मुस्तफा। आला हजरत ने हमें यह सिखाया है, खौफ ना रख रजा जरा, तू तो है अब्दे मुस्तफा, तेरे लिए अमान है, तेरे लिए अमान है। हाँ, डर आएगा, खौफ आएगा, मुसीबत आएगी, लेकिन वो कुछ देर की होगी, कुछ देर की होगी। इसी को हम कहते हैं कुछ देर की खामोशी, इसी को हम कहते हैं हर चीज आएगी, मुसीबत आएगी, इम्तिहान आएंगे, कुछ देर की है। इसलिए कि दुनिया में अल्लाह ने दस्तूर बनाए रखा है कि रात आती है तो सुबह भी होती है, रात ज्यादा देर तक नहीं रहती, सूरज को निकलना है। और आज उम्मत मुस्तफा पर अगर ये इस तरह के मौसम आए हुए हैं कि इस पर कालक लगाने की कोशिश की गई हो या गहन लगा हो, तो चांद पे भी गहन लगता है, लेकिन थोड़ी देर का होता है, कुछ देर का होता है। लेकिन जब गहन छट जाता है तो फिर चांद अपने आबो ताब के साथ फिर चमकता है। और हम सबकी जिंदगी का यही दस्तूर है मेरे अजीजों। ईमान वाले हो तो एक बात याद रखना, जहां में अहले ईमान मिसले खुर्शीद जीते हैं, ये समझ के चलो, जहां में अहले ईमान मिसले खुर्शीद जीते, खुर्शीद सूरज को कहते हैं। ईमान वालों की मिसाल शायर ये कह रहा है, दुनिया में ईमान वाले सूरज की तरह जीते हैं, इधर डूबे उधर निकले, उधर डूबे इधर निकले। इनके लिए हमेशा का गुरूब नहीं है। अपने आप को बदलो। दुनिया आज भी तुम्हारे इंतजार में है कि कहां है वो नबी पाक का गुलाम जो निकलता था तो उसके चलने के अंदाज से ही मदीने की खुशबू आया करती थी। आज मैं चाहता हूं हर जवान आ जाए, हुजूर पाक की मोहब्बत का वास्ता देता हूं, हुजूर पाक की मोहब्बत का वास्ता देता हूं कि हर नशा को छोड़ दो, हर बुराई को छोड़ दो। वक्त बहुत कम रह गया है तुम्हारी जिंदगी में भी और तुम्हारी नस्लों के लिए भी। और उम्मत पर जो हालात आ जाए, इस्लाम पर जो हालात आए, बहुत शॉर्ट पीरियड है, बहुत थोड़ा सा वक्त है। कुछ कर जाओ, कुछ अपने आप को बदल डालो और ऐसा कर जाओ कि दुनिया फिर ये कहे, मेरे खुलासा कलाम, मेरी गुफ्तगू का लुब्बे लुबाब ये है, उठो कुव्वते इश्क से हर पस्त को बाला कर दो, दहर में नामे मोहम्मद से उजाला कर दो कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे हैं। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जी माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, कितने बेहतरीन अंदाज से मुफ्ती साहब ने ये बयान सुनाया। आप लोगों को ये बयान कैसा लगा मैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आता है वीडियो देखने आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। दुआओं की गुजारिश। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मिलते हैं इंशाल्लाह नई वीडियो साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।